Bom dia aí da cidade de Puno, no Peru. Chegamos ontem, tarde, cansados, exaustos. Foi o nosso cartão de visita aqui no Peru, né? Nessas estradas que a gente pegou ontem. E agora estamos aqui, ó. Acordamos, tomamos café e ainda não sabemos o que vamos fazer. Mas a coisa boa é que a gente está aqui, ó. Caminhar um pouquinho aqui em direção ao lago. Estamos aqui de frente para o lago Titicaca e para a cidade de Puno. E realmente a vista é fantástica aqui e o local nem se fala, né? A gente veio aqui porque a gente não podia deixar passar a oportunidade de vir num lugar mágico, né? Num centro aqui importantíssimo da civilização Inca. E amanhã vamos fazer aí um rolezão aí nesse lago, conhecer alguns pontos importantíssimos da civilização Inca. Então é isso, não vou falar muito, né? Já falei em outros episódios da Patagônia, inclusive quando a gente esteve no Lago General Carreira, que é o segundo maior lago. E tá aqui, chegamos aqui no maior lago da América do Sul, o Lago Titicaca, que além de ter esse tamanho incrível, tem uma importância fundamental aí para a civilização Inca. Então vamos lá, descansar um pouquinho, a gente não se planejou ainda, mas é isso, vamos que vamos. Bom dia aí de Puno, no Peru. A gente acabou de acordar, tomar café. E chegou a hora, né, gente? Chega de moleza. Tivemos um apertozinho aí na chegada com a estrada. Vamos acostumar. Pelo que a gente se informou, isso daqui é muito normal aqui no Peru. As estradas são muito estreitas. E é isso, vamos ter que adaptar aí nosso caminhão, nossa paciência. Então, chegou a hora da gente começar. Vamos fazer um passeio hoje aqui pelo Lago Titicaca, um dos pontos cruciais aí, né? Berço da civilização Inca. E não tem como a gente deixar passar todo o início aqui, né? Nessa imensidão de água. Então, vamos lá embarcar aqui para nossa primeira atividade no Peru. Vamos que vamos. Isabela já está aqui caminhando aí com o nosso guia. A gente vai fazer um tour completo aí pelo Lago Titicaca. E esse vai ser o nosso barco aí. A gente escolheu fazer um tour privado, né, para a gente ter mais liberdade para registrar aí, fazer os vídeos e tudo mais. Então vamos lá embarcar para conhecer um dos berços aí da civilização Inca, o Lago Titicaca, o maior da América do Sul. Ó, daqui a gente consegue ter uma visão quase panorâmica da cidade de Puno. Nós estamos saindo agora com a embarcação rumo à ilha de Taquili. Na verdade, os tours convencionais, eles fazem primeiro a ilha de Urus, que é aproximadamente 20 minutos de barco aqui de Puno, e depois eles vão para Taquili almoçar por lá. Como a gente tá com o nosso tour privado, a gente resolveu fazer mais tranquilo, então nós resolvemos alterar a ordem
das visitas. Então, primeiro nós vamos para Taquile, provavelmente nós vamos ser os primeiros a chegar lá, porque demora um pouquinho, né? São aproximadamente 2 horas. Algumas embarcações levam até 3 até lá. Nós vamos primeiro para Taquile e depois para Ilhas Urus, que é onde a gente vai finalizar o nosso passeio. Então a gente está aqui no deck, aqui em cima, curtindo essa vista do Lago Titicaca. Não tá frio, o dia tá lindo. O Maurício achou que tava no Rio de Janeiro, colocou uma camiseta fininha. Mas vamos lá, passeio hoje aqui para desbravar o Lago Titicaca. Acabamos aí de cruzar a porta de saída do canal e ganhamos a imensidão do Titicaca. Nosso barco agora ganhou águas mais profundas, acelerou um pouquinho o motor e estamos seguindo aí. O negócio aqui realmente é impressionante. É um lago realmente enorme e a gente não tem nem ideia, né, do tamanho disso aqui. Então vamos que vamos, acelerando rumo ao berço da civilização Inca. Chegamos aí na ilha de Taquile. A Isabela já desembarcou aqui. Chegou a minha vez. Foram 2h30 de navegação. E a gente não andou quase nada da imensidão do Lago Titicaca. É isso aí. Já desembarcamos aqui na ilha de Taquile. Vamos lá conocer. Bueno, bienvenidos al lago navegable más alto del mundo. Mi nombre es Freddy, soy de Puno, el guía. Bueno, ahora estamos en la isla de Taquile, que tiene un promedio de 2.500 habitantes aproximadamente. Y aquí la población habla lo que es el idioma de los incas, el idioma quechua. Desde aquí también podemos apreciar la inmensidad o el tamaño completo del Titicaca. Al fondo vemos lo que es el lago de Bolivia, pero lamentablemente el día de hoy no se puede apreciar lo que son la cordillera de los Andes, pero también hay días hermosos en que podemos ver los nevados o las montañas blancas que son muy hermosas. Ah, ¿se puede ver de acá? Sí, desde aquí se puede apreciar, pero lamentablemente el día de hoy, como vemos esa zona, o las nubes, como que no se puede apreciar. Ah, pero el día está lindo. Sí, el día de hoy sí, amaneció muy bonito, pero a comparación de hace 4 días hubo ventarrones, pero algunas veces cuando también hay ventarrones, hay olas que superan a los 2 o 3 metros de altura. Pero el día de hoy, como no hay viento, tampoco hay olas en el lago Titicaca. Tenemos suerte. Sí, tienen mucha suerte. Entonces acá estamos conociendo, acá en Titicaca son como 2 pueblos, Sí. Aymara. Bueno, en la ciudad de Puno actualmente, bueno, o hasta hoy en día todavía la gente practica las lenguas o los dialectos locales, que son el aymara y también el quechua. El aymara es un idioma pre-inca y el quechua es el idioma de los incas. También diríamos
que la ciudad de Puno es como la ciudad fronteriza de esos dos idiomas. De la ciudad de Puno al lado sur, también lo que es lado de Bolivia, la población habla lo que es el idioma aymara. De la ciudad de Puno hacia el lado norte, también lo que es camino hacia Cusco, Arequipa, la población habla lo que es el idioma de los incas, que es el idioma quechua. Y aquí justamente en la isla donde nosotros estamos, Taquile, la población practica hasta hoy en día lo que es el idioma de los incas, que es el quechua. Entonces, en lo mismo lago son dos culturas diferentes, distintas. Sí. Vamos subir agora. Tem uma espécie de uma plataforma de pedra aqui, uma rampa, que vai nos levar a uma parte mais alta da ilha. Então, do meu lado direito aqui, a gente tem uma praia de água doce, de areias claras. E nessa direção aqui, ó, já pode ver algumas das casas, né, que tem aqui em Taquile. Então vamos lá, a altitude aqui castiga, né? A gente já havia falado antes. O Titicaca é o lago mais alto, lago navegável, né? Com capacidade para embarcações de grande porte. É o lago navegável mais alto do mundo. E o primeiro lago em tamanho da América do Sul. Então vamos lá, subir aí para a parte alta de Taquile. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fred aqui, que é muito importante para a gente se situar, né? Aonde que a gente está agora. Fred, quem são os Aymara? Bueno, los aymaras fue una de las culturas más antiguas que los incas, que ellos ocuparon en las riberas del Titicaca. Comienza desde la ciudad de Puno hacia el lado sur, también lo que es lado de Bolivia. Bueno, el origen no se sabe con exactitud, pero según lo que comentan los cronistas, de que probablemente se originó antes de Cristo, o algunos también comentan de que fue después de Cristo, o sea, los primeros aymaras. Y hasta hoy en día todavía sobrevive esa cultura, gracias a que cuando llegó la conquista inca, para los incas la única cultura más difícil en someterlas, en conquistarlas, fueron los aymaras. Y es por eso ellos con el tiempo decidieron pertenecer a la cultura inca, con la condición de que se les respeten su idioma, el dialecto, también lo que es las costumbres, las normas, las tradiciones y muchas cosas. Y es por eso que hasta hoy en día todavía la gente mantiene esas costumbres. Por ejemplo, su lengua, que es el aymara, que es muy distinta a la de la quechua. Y también, por ejemplo, las costumbres cuando tienen matrimonios o algunas festividades. Es muy bonita que hasta hoy en día todavía la siguen conservando hoy en día. Então, os aymaras estão acá mucho antes dos incas. Sí, más antes que los incas. O sea, como le decía, probablemente fueron antes de Cristo, o algunos cronistas también indican de que fue después de Cristo, luego de los tiahuanacos, porque las primeras civilizaciones que tuvimos en esta zona fueron los caluyos, que fue antes de Cristo. Luego de los caluyos fue ocupada por los tiahuanacos, que también fue antes de Cristo hasta después de Cristo. Luego los tiahuanacos, a razón de problemas políticos, fue dividido en varios señoríos. Muchos comentan de que tal vez uno de esos señoríos sean los aymaras, y es por eso que comentan de que fueron tal vez después de Cristo. Pero también otros comentan de que fue antes de Cristo. Quem vive acá? ¿Son los aymaras o son los quechuas? Aquí actualmente es ocupada por la población quechua. Quechua. Pero si hablamos de las
primeras culturas que ocuparon esta zona, no solamente esta isla, también tierra firme, fueron los caluyos, que fue antes de Cristo, luego por los tiahuanacus. Los tiahuanacus, bueno, tuvieron problemas políticos, fue dividido en varios grupos, como los collas, los lupacas, los pacajes, también ahí iban los uros, y muchos comentan de que esta zona o esta isla fue ocupada por los collas, y luego de los collas fue ocupada por los incas, y actualmente la población habla lo que es el idioma quechua. Y es por eso que decimos, llegar a esta isla Taquile es como volver al tiempo de los incas, porque hasta hoy en día todavía siguen manteniendo esas costumbres, esas normas, esas reglas incas. Una de las reglas incas es el ama sua, no seas ladrón. No existen ladrones en esta isla. La otra regla es el ama aquella, no seas flojo. Aquí la gente no es floja. Siempre vamos a ver haciendo alguna cosa, arando la tierra, hilando la lana o haciendo el tejido. Siempre vamos a ver haciendo algo. La otra regla inca es el ama yuya, que significa no seas mentiroso. Aquí la gente no miente, siempre dice la verdad. Y también la otra costumbre aquí es, o la otra regla es el aini. Hoy por ti, mañana por mí, pasado mañana por la otra familia. Fizemos uma bela caminhada aqui na ilha, conhecemos o artesanato local, compramos algumas coisinhas, Isabela até dançou, e aqui a gente vai, tô assim por causa da altitude, né? Minha caminhada aqui não é brincadeira não. E aqui a gente vai almoçar, então vamos lá, conhecer um pouquinho aqui do restaurante, onde a gente vai comer, e depois a gente vai seguir para uma outra atividade aqui no Lago Titicaca. E eles prepararam pra gente essa mesa, olha isso. Com essa vista privilegiada do Lago Titicaca. E aqui que nós vamos almoçar hoje pratos típicos aqui da região, aqui na ilha de Taquile. Já estamos aqui na nossa mesinha, nessa vista para o Lago Titicaca, e hoje o almoço vai ser tradicional. Então aqui eles já serviram pra gente uma sopa de quinoa, que é um cereal muito típico de toda a região dos Andes. Quem diria, hein, que a gente ia estar almoçando
num bangalô aqui, com vista para o lago Titicaca, berço da civilização Inca. E é legal comentar que esse tipo de alimentação é o que os locais comem. E eles são muito saudáveis, porque eles só comem o que eles plantam. Aqui nessa sopa também tem batata. E a batata, o guia estava explicando pra gente que é do Peru, né? É originário do Peru, mas na verdade é da região de Puno, justamente onde a gente tá. Então, todo o contexto para vocês entenderem que a gente realmente está imerso na cultura deles aqui, ó. Comendo o que eles comem, tendo a vista que eles têm, dançando, que eu dancei hoje. Chegou aqui o nosso prato principal, que é a truta, com arroz, batata, vegetais, que é bem tradicional aqui também. E eles trouxeram aqui pra gente, ó, pra finalizar a refeição, um chá de munha, que é bom pra altitude e pra digestão. Parece com chachacoma, da Bolívia, mas eu não sei dizer se é ou não. Então vamos lá, provar o chá de munha. Chegamos aí nas ilhas flutuantes de Uros. A Gabriela está recebendo aí as boas-vindas. Olá, gracias. É isso mesmo, gente. Nós estamos numa ilha flutuante. E vamos descobrir um pouquinho mais sobre a cultura desse povo espetacular que mora flutuando aqui no lago Titicaca. Então, estou aqui com o Fred, meu guia, meu amigo. Foi maravilhoso o passeio que a gente fez por aqui e a gente acabou de chegar nas ilhas flutuantes de Uros. E eu vou perguntar a Fred quem são os Uros. Bueno, los Uros actualmente hablan lo que es el idioma aymara, pre-inca, y también era una de las primeras civilizaciones que ocuparon lo que es en el altiplano puneño o en el Titicaca. Hace miles de años atrás, bueno, la población vivía lo que es en tierra firme en las riberas del Titicaca. La actividad a lo que ellos siempre se dedicaban era la pesca, a la caza de aves, a la recolección de huevos, que hasta hoy en día todavía la siguen haciendo. ¿Por qué o cuál fue una de las razones de tener una de estas vidas flotantes? Bueno, con la conquista, con la llegada de los incas, la conquista de los incas, para no pertenecer a la cultura inca o pagar los impuestos, la población Uros decidió coger sus embarcaciones tradicionales. Todos os partes de Solo el 20%. 20%. El 80% relatan de que Aderiu aos incas. sí, el 20% como que era la gente rebelde, que no quería ser sometido a una cultura o pagar los impuestos, decidió tomar esas embarcaciones, escaparse dentro del área verde de los juncos de la planta que lo llamamos la totora, y la primera vida flotante para ellos fue una de sus embarcaciones tradicionales que lo llamamos la balsa. Y bueno, la duración no era por mucho tiempo y es por eso que con el tiempo encontraron la otra técnica de tener una vida flotante, que son las raíces o los bloques flotantes que actualmente utilizan para hacer la construcción de una de estas islas. Pero según lo que relatan algunos cronistas, los Uros no hablaban lo que es el idioma aymara. Hablaban otro dialecto más antiguo que el aymara, que sería el puquina. Puquina. Pero, o sea, con el tiempo también fueron sometidos por los aymaras y es por eso que hasta hoy en día se quedaron con este idioma que es el idioma aymara. Aymara. É isso, esse povo
anterior aos Incas, né? Viviam aqui aos arredores do Titicaca, e com a chegada dos Incas, 80% deles, aproximadamente, acabou sendo submetido à cultura Inca, e outros 20% mais rebeldes, que não quiseram se submeter, não quiseram pagar impostos, pegaram embarcações e saíram no lago Titicaca, se afastaram da região de Puno e foram aperfeiçoando técnicas até chegar nesse ponto aqui, que são as Ilhas Flutuantes. Então é uma cultura realmente muito antiga, anterior aos Incas, e a gente está muito feliz de conhecer esse povo, parte dele, e parte do lugar onde eles vivem até hoje. Então foi uma experiência muito bacana, queria agradecer aqui ao Fred. Gracias, Freddy. E a gente está muito feliz. Y lo más interesante es que son dos pueblos diferentes, distintos, Sí. con dos lenguas distintas y lo mismo lago, ¿sí? Lago Titicaca. Sí, en el lago Titicaca. Pero la correcta pronunciación del nombre del lago deriva de estos dos idiomas originarios, que es el quechua y el aymara, y la correcta pronunciación es Titicaca. No es Titicaca. Titicaca. Ah, Hoy ok. en día, para poder preservar estos idiomas originarios, se usa lo que es el alfabeto latín. Es por eso que algunas veces encontramos el nombre del lago con la letra C Ajá. o con la letra K, pero la correcta pronunciación es Titicaca. ¿Es con K? ¿Lo correcto? Bueno, K, el sonido, o sea, como que sería con la K, con la J, o sea, no es, o sea, bueno, obviamente que no tuvimos en esos tiempos la escritura, y es por eso que lo más difícil en aymara podría ser la pronunciación. Ok. Pero, ¿cuál es el significado del nombre? Titi en idioma quechua significa puma y caca significa gris. Puma, gris sería la traducción al idioma quechua. ¿Y cuál es el significado en idioma aymara? Titi también significa puma y caca significa una piedra o una roca. Puma de piedra sería la traducción del nombre del lago. A gente foi convidado aqui para conhecer a casa delas. Elas fazem artesanato, né? Muito bacana mesmo. Com certeza eu vou comprar. Entonces acá es su cama. Sí, es mi hija y yo con mi esposo. Ok. Y acá tiene energía. Sí, con panel solar. Ah, la televisión. Sí, Tem televisão, tem painel solar. ¿Funciona la Sí, televisión? funciona con panel solar solo Sí. blanco y negro. ¿Y no es frío acá? No, ya estamos acostumbrados. Ah, sí, claro. Qué linda su casa. ¿Cómo te llamas? Isabela. Isabela, mucho gusto, Isabela. ¿Su nombre? Jacqueline. Jaqueline, Maurício, Mauricio, mucho gusto. muito gusto. Sí, qué lindo. De donde tú vengas, no me importa el color de tu piel. Si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi amigo serás. Dame la mano. Gracias amigos por visitarme a nuestra isla Titicaca. Nosotros les cantaremos con el amor que tenemos. Ahora les deseamos un feliz viaje a ustedes. Ahora les deseamos un feliz viaje a ustedes. E é aqui que a gente finaliza a nossa passagem pelo Lago Titicaca, com esse final de tarde lindo. A gente realmente entrou na cultura deles, né? Conhecemos os povos, a comida, a cultura, a música. Então foi muito especial. Nossa primeira parada no Peru tinha que ser aqui, no berço da civilização Inca, onde tudo começou.
Bom dia aí de Puno, no Peru. Estamos aqui de frente para o lago Titicaca, onde ontem a gente conheceu um pouquinho aí da história dele e dos povos que viveram ao redor desse monstro aí. Então já acordamos, já tomamos café e chegou a nossa hora, né? A viagem tem que seguir, temos que tocar o barco para frente aí, senão não dá, né? Então tá tudo pronto, esperando a Isabela descer, dia de deslocamento, e o nosso destino de hoje é a cidade de Arequipa. Vamos conhecer um pouquinho aí dessa nova pérola do Peru, entrando aí no nosso roteiro, na nossa expedição, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse lugar espetacular aqui, que fica a aproximadamente 300 e poucos quilômetros. Então vamos que vamos, dia de deslocamento, vamos ver como é que vai ser a estrada de hoje, né? Vamos lá.